In Kohima, Nagaland, the Assam Rifles Ex-Servicemen Association, or ARISA, has been a pillar of support for retired personnel and their families since its formation in 1973. Recognizing the challenges faced by the veterans across the state, ARISA later expanded its reach, establishing similar centers in Mokokchung and Tungsang districts, bringing essential services closer to those who served. Doordarshan Kendra Kohima spoke with ex-Havildar Nirman Pradhan, president of ARISA Kohima, to understand the crucial facilities they provided for the ex-servicemen and pensioners. Let's hear more about their invaluable work. মই লাগাৰ ৰেংকটো হবিলদাৰ থাকিছে হবিলদাৰ মেৰমেন প্ৰধান আৰু ৰিটায়াৰমেণ্টটো হবিলদাৰতে লৈছে মই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আসাম ৰাইফল লগা সিগনেল ডিপাৰ্টমেণ্টে থাকিছে মই লগা ৰেজিমেণ্টেল নাম্বাৰটো থাকিছে when I was on job on service S/355583 মই লগা ফ্যামিলি সাইট ক'ব কইলেৰো মই লগা বাবা আমাবি নাগালেণ্ডে থাকা আছে 1963 লগা ইলেক্ট্ৰল ৰলতে নাম থাকা খান আছে আমি কান্দো নন নাগা ইঞ্জিনিয়াৰ্স পুইলা পৰা ইয়াতে থাকি কিনে বাবা আমা ইয়াতে থাকি কিনে মখান ইয়াতে ব্ৰন আপ হৈ কিনে মই কইমা ইংলিছ স্কুল পঢ়িছে কইমা ইংলিছ স্কুল পঢ়া পিছতে আৰু আসাম ৰাইফলটো জয়েন কৰিছে আৰু প্ৰেজেন্টলি মই লগা মাইকি আছে আৰু দুইজন চুকৰি থাকিছে দুইজন বি চুকৰি আৰু দুইজন বি এতিয়াতো শাদি হৈ কিনে মই বি এতিয়া ফ্ৰী হৈ কিনে অফিসটো ভাল পৰা চলাবলৈ পাৰি আছে মইতো 1986 তে আসাম ৰাইফল জয়েন কৰিছে কইমা পৰা এটো টাইম দে কইমা দে 3 আসাম ৰাইফলছ থাকিছে 3 আসাম ৰাইফলছ নাগা হিল বেটেলিয়ন এটো লগা টাইটেলটো থাকিছে নাগা হিল বেটেলিয়ন এটো পৰা জয়েন কৰি কিনে 86 তে জয়েন কৰিছে আৰু around 21 years serve কৰি কিনে 2008 তে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছে আৰু অন সাৰ্ভিস মই अलग अलग जगह दे भी सर्विस কৰিছে নাগালেণ্ডে ফার্স্ট ইউনিট তো মই লগা নাগালেণ্ডে থাকিছে বাইবেল হিল ফেক আফটার দ্যাট মই যাইছে আগৰতলা ত্ৰিপুৰা দেন আফটার 10 সেক্টর আসাম রাইফল ইটো অখৰল দে মণিপুৰ দে সার্ভ কৰিছে এন্ড ৰিটাৰ্নিং ইউনিট তো থাকিছে অৰুণাচল দে এন্ড আসাম তো 31st আসাম রাইফল পৰা মই ৰিটায়াৰ্ড হৈছে আফটার সার্ভিং ইন অৰুণাচল এন্ড আসাম ইটো অফিস লাগাৰ প্ৰেসিডেন্ট লাগা চাৰ্জ লোৱাটো 2021 দে 21 পৰা এছ সেক্ৰেটাৰি থাকিছে আৰু সিন্স 2023 মই প্ৰেসিডেন্ট লাগা চাৰ্জ লৈ কিনে এতিয়া অফিস এছ প্ৰেসিডেন্টটো মই চলাই আছে প্ৰেসিডেন্ট আৰু সেক্ৰেটাৰি তো আমাখান 2 years লাগা টাৰ্মস তো আছে উইলেবি ইটো সিলেকশন তো আমাখান জেনারেল বডি মিটিং থাকে after 2 years general body meeting de amakhan house para ex servicemen or family pensioners para select kore amakhan laga Assam Rifle ex servicemen center do it was actually on the year in the year 1973 de established hoise for the welfare of the ex servicemen and family pensioners of the Assam Rifles to it 1973 para continue it do running kori gine ajito kai ase even on 2023 amakhan 50 years golden jubilee celebration korise amakhan center de Assam Rifle ex servicemen center koima de presently 70 ex servicemen ase aru 80 family pensioners total 150 members itia amakhan center de ase presently amakhan Assam Rifle ex servicemen center koima bitor de ex servicemen to itia do maximum do old age hui gine ase aru recently retirement lua to around last year para saise kuile do around 20 members ase aru itu para bi bishi ase as per the record of DG Assam Rifle Shillong dur bosti te thaka para amakhan office join kuribole na pari gine thaki gine ase na ki itu nimide exact numbers to lobole na pari gine ase Assam Rifle ex servicemen association Kohima center itu to Kohima center ase aru over up
overall cover up kuribole in 1973 there is only one ERISA center to itu Kohima de thakise Kohima de establish hoise all over Nagaland laga ex-servicemen aru family pensioners ke look after kuribole for their welfare and to solve their grievances to itu location to amakhan Assam Rifle garrison under de ase Kohima laga ex-servicemen aru family pensioners laga grievances to solve kure through headquarter DG Assam Rifle Shillong like bishi ex-servicemen ase Nagaland de huilebe itia tok najani kine aru dur dur bosti de thaka para ERISA center short te ase huilebe Assam Rifle ex-servicemen center to join kura nai to tai khan to amakhan ke department para Assam Rifle para dia benefit to itia bi lobole na para kumba to ase during my period of moi 2000 de secretary kura time de amakhan member to 75-80 thakise huilebi moi bosti de khobor digine najana khan ke mati gine itia amakhan 150 members ase aru benefits na pa khan members bisi family pensioners to pension rukai gine thakise around 3 to 4 years 5 years kumba laga pension to 7 years parabi solve na hoi gine thaka do itia moi laga period te sob laga solve hoise itu do reason to ki ase koile takhan dur bosti te thake aru najane Assam Rifle ex-servicemen center to asena nai itu najana para inika tai khando Assam Rifle site para benefit to lobole para nai will be presently itu do solve hoi gine ase maximum solve hoi ase aru even from Wokha para bi ex-servicemen family pensioners from Dimapur Mau Senapati Jaluki site para sob itia do khobor pai gine amakhan office te join kuri gine ta khan do benefit loi ase through amakhan office para benefit to bishi ase huilebi main case to family pension ase after the death of ex-servicemen government para authorize kura family pension to babole lage kile mane ex-servicemen laga maiki ase huilebi najani gine bosti dur bosti de thaka para takhan itu benefit to uthabole para nai but presently sob solve hoi gine ase itia do sob janise aro I would like to request through our Doordarshan media sir laga through para we request koribo or all over Nagaland de amakhan Assam Rifles laga ex-servicemen family pensioners children family pensioners kiman ase sob ERISA center molob Assam Rifle ex-servicemen center do join koribo edu khali Kohima de join koribole compulsory nohoy Nagaland bitor de tinta ex-servicemen center ase Kohima Mokokchung or Twingsang to bosti laga nearby tai do cover up kote kuribole pare idu office te join kurise kuile Assam Rifle site para dia benefit to sob tai lobole paribo aru Mokokchung site Twingsang site te bishi ex-servicemen ase ex-servicemen do kote aram pai nearby do transportation saigine nearby do kote aram pabo idu ex-servicemen center to takan join kuribole paribo khali Nagaland no higine all over India debi join kuribole paribo Assam Rifle ex-servicemen center do even amakhan yade office te Siliguri Assam laga ex-servicemen khan bi join ase join kurigine amakhan department para benefit to loi ase itu do individual laga hatte chhari gine ase tai kote aram pabo itu ex-servicemen center join kuribole paribo compulsory to Kohima nai huilebi Kohima district te thaka to compulsory ase out of Kohima district to takhan khushi ase apuni khan kote join kuribole ase khushi ase huilebi they should be registered in Assam Rifle ex-servicemen center de takhan laga nam do registered thakibo lage after the death of ex-servicemen takhan itu registered thakise kuile takhan pension nimide iko problem na ulabo kile mane every quarterly or half yearly amakhan itu office through bara takhan laga details to update kuri die Shillong headquarter DG Assam Rifles te aro itu kwa nisna on the other side every year amakhan pension loa disbursing bank de life certificate to jama kore pension disbursing bank kuntu ase itu de life certificate amakhan jama kore every year on the month of November
ইটো নিচিনা এৰিছা চেণ্টাৰ এক্স চাৰ্ভিচমেন চেণ্টাৰ ডে জইন কৰি কিনে আছে কইলেতো আমাখান এইটো আপডেট কৰি দিয়ে এক্স চাৰ্ভিচমেন এতিয়া ঠিক ঠাক আছে ইন ফিউচাৰ সো ডেট এক্স চাৰ্ভিচমেন আৰু ফেমিলি পেঞ্চনাৰ লগা পেঞ্চনটো ডিস্টার্ব নহ'বলে বেংক দে লাইফ সার্টিফিকেট দিয়া নাই কইলে পেঞ্চন স্টপ হৈ যায় কিলে স্টপ হয় কইলে whether the ex serviceman is alive or not na ase na nai family pensioner to ase na nai to life certificate dia nai koile do pension stop hoi jai itu nisna Assam Rifle ex serviceman center through para amakhan laga headquarter director Assam Rifle ex serviceman center Shillong aru headquarter DG Assam Rifle record branch de amakhan quarterly or half yearly itu details to patha nai koile takhan to najane do ex serviceman to itu dunia de ase na nai to documentation to update no howa para family pensioner khan do aro pension to khitabole duk pai jai inika ase overall idia to sob bhal para chuli ase mokhan laga cooperation bi bishi bhal para chuli ase ase ex serviceman center koima amakhan sob ase family members hisab para jai ase ekjon para ekjon ke modot kuri gine age bori ase আৰু আমাখান এক্স চাৰ্ভিচমেন চেণ্টাৰ তো জইন কৰিছে কইলে বেনিফিট কোৱাৰো বেছি বেনিফিট পায় আমাখান আসাম ৰাইফল এক্স চাৰ্ভিচমেন চেণ্টাৰ কহিমা সাইড পৰা এটো বেনিফিটস তো এক্স চাৰ্ভিচমেন আৰু ফেমিলি পেঞ্চনাৰ্স তো লোৱাটো সাম গ্ৰান্টস আস দিয়াৰ এটো গ্ৰান্টস তো মই কৈ দিব এক্স চাৰ্ভিচমেন আৰু ফেমিলি পেঞ্চনাৰ্স খান্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা আমাখান ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা children education grant bacha school puri ase koile etu grants bi lobole pare aro marriage grant ase for family pensioner only etu not applicable to ex servicemen khali etu do eligible to family pensioners kan ase takhan on behalf of ex servicemen to nai etu dunia de aro maiki para family pensioner lua khani etu do grants to lobole pare to ঘৰতে দুইজন ছুকৰি আছে শাদি কৰা নাই তো ছুকৰিকে শাদি দিবলে ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰাটো তাকে সাম গ্ৰান্টস তো এজ এ বেনিফিট ফৰ দ্য উইডো ফেমিলি পেঞ্চনাৰ্স কৈ কিনে ৰিলিজ কৰি দিয়ে বাচ্চাকে শাদি দিবলে আৰু ফৰ এক্স চাৰ্ভিচমেন তো ওৱান টাইম গ্ৰান্ট আছে অল ইজ গ্ৰান্টটো এইটো তাই 75 ইয়াৰ্ছ হৈছে কইলে এইটো গ্ৰান্টস তো হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিজি আসাম ৰাইফল শিলং পৰা ৰিলিজ কৰি দিয়ে aro after reaching 75 and above itu do already amakhan central pension processing center aro CPAO central pension account office Delhi bara amakhan pension lua bank de already authorized kori gine ase ex servicemen khan after reaching 75 and above takhan ke percentage wise additional quantum to die itu bi benefit lobole pare to najania para dur bosti de thaka para itu benefit to lobole na pari kine thaka khando itu lobole pare will be presently idia do itu sob benefit to amakhan ex servicemen koima center laga do sob pai ase itu bi problem nai aro dusra do amakhan ke defense side para ECHS card health card bi authorized kori gine ase itu card bi banabole pare aro canteen facility ase amakhan ke canteen facility smart card to banabo Erisha center amakhan Assam Rifle ex servicemen center de ahibo aro kiba formalities ase itu form khan fill up kori gine itu do amakhan Assam Rifle through para Kolkata army headquarter de patai to canteen facility lobole paribo aigine apply koribole pare enika bi ase aro grievances khando kumba laga pension block hoise aro kumba laga pension to komti pai ase inika bi problem ase koile itu problem khando amakhan sob sai yade bara chutu mutoi ase formalities aro document laga do itu khan sob submit kuri gene headquarter DG Assam through Assam Rifles through Central Pay Accounting Office Delhi Assam Rifle ex servicemen family pensioners pension ula piche de kumba do duk pai gene thake bimar bi hoy aro medical facility to nearby Assam Rifle ke mase koile medical facility lobole pare
আৰু ইনিকা দুখ পাদো তাই বিমাৰ হৈ কিনে ইনডোৰ পেচেণ্ট আছে কইলেতো তাই লগা খৰচা কিমান হৈছে এটো বি মখান ক্লেম কৰে থ্ৰু দি ডিপাৰ্টমেণ্ট এটো বি পাবলে পাৰে আৰু আমাখান প্ৰগ্ৰাম থাকা টাইম দে এভৰি ইয়াৰ আমাখান আসাম ৰাইফল এক্স সাৰ্ভিসমেন ৰেলী থাকে ৰেলী থাকা এক মহিনা আগে দে আমাখান সব এক্স সাৰ্ভিসমেন ফ্যামিলি পেনশনার্স কে ইনফরমেশন দিয়ে আপনি খান মাজতে কিবা প্রবলেম আছে না নাই হেলথ ইস্যু আছে না নাই তো এইটো ভিতৰতে এক্স সাৰ্ভিসমেন আৰু ফ্যামিলি পেনশনাৰ কি ডিমান্ড দিব হেলথ কন্ডিশন কিনিকা আছে কোনবাটো মইতো বিৰাবলে ভাল পাৰা না পাৰে ওয়াকিং ষ্টিক লাগে কোনবাটো সুকু ভাল পাৰা চাবলে না পাৰে ক্লাसेस নিমিৰে এপ্ৰোচ কৰে আৰু কোনবাটো হেৰিং এড কান্না শুনিয়া পাৰা আৰু ডিসেবল হোৱা খান নিমিৰে হুইল চেয়াৰ কমোড চেয়াৰ এটো খান সব আমাখান এক্স সাৰ্ভিসমেন আৰু ফ্যামিলি পেনশনাৰ হেলথ ইস্যু থাকা খানকে এটো প্রোভাইড কৰি দিয়ে থ্ৰু দি আসাম রাইফলস জনাই আছে এক্স সাৰ্ভিসমেন আছে কইলে ফ্যামিলি পেনশনাৰ আছে কইলে নিয়াৰ বাই আসাম ৰাইফল এক্স সাৰ্ভিসমেন সেন্টাৰতে জয়েন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰি আছে আৰু এৰিসা সেন্টাৰ কহিমাটো আসাম ৰাইফল এক্স সাৰ্ভিসমেন সেন্টাৰ কহিমাটো কহিমা লাগা টাউন দে আসাম ৰাইফল কেম্প লাগা গেৰিছন দে আছে তো আপুনি খান আই কিনে আসাম ৰাইফল এক্স সাৰ্ভিসমেন সেন্টাৰ কহিমাটো ভিজিট কৰিবলৈ পাৰে এনি টাইম আপুনি খান আইবলে পাৰে আৰু কিতিয়াবা আপুনি খান এটো অফিসটো জানিয়া নাই কইলে আসাম ৰাইফল কেম্প দে আই কিনে বি হুদাহুদি কৰিবলৈ পাৰিব ৰাইফলস তে কি বেনিফিট পাবলে আছে এটো বেনিফিট বি আছে আৰু অন দে আদাৰ সাইড আমাখান কান্ট্ৰি নিমিদি বি সার্ভ কৰিবলৈ পাৰিছে আৰু ষ্টেট লাগা নাম বি উচ্চা কৰিবলৈ পাৰে তো মই youth খানকে সবকে রিকোয়েস্ট কৰি আছে অপরচুনিটি বেশি উলাই আসাম রাইফলস পৰা আমাখানকে এটো এনরোলমেন্ট লাগা রিক্রুটমেন্ট ৰেলি লাগা ইনফরমেশন দি থাকে মই আমাখান লাগা গ্ৰুপ হোয়াটসঅ্যাপ তে ইনফরমেশন দিয়ে আৰু বেশি দো কইমা পাৰাবি এটো বাৰ লাষ্ট ইয়াৰ দো জয়েন হৈছে আৰু এটো বাৰ বি আশা কৰি আছে জয়েন হ'ব কই কিনে তো আমাখান আসাম রাইফলস ডে লাগা কথা কৰিব মই আসাম রাইফলস ডে দো since from 1835 ito do at present 190 years হৈছে recently we have celebrated Assam Rifle Day on 24 March organized by Assam Rifle Kohima Battalion para beshi dangor program thakise medical facility khan arrange kori gine thakise to ito Assam Rifles Day de amakhan Assam Rifle laga ex servicemen or family pensioners bitor de আমাখান কইমা দে এতিয়া at presently দুইজন এক্স সার্ভিসমেন আছে একজন সুবিধাৰ মেজৰ নিয়ালু ৰেংমা চিমিনিউ বস্তি তাই কান্ট্ৰি নিমিদে বেছি ভাল কাম কৰি কিনে গেলেন্ট্ৰি এৱাৰ্ডি আছে তাই তো সূৰ্যা চক্ৰ পাই কিনে আছে আৰু সেকেন্ডলি হউইলদাৰ মহেন্দ্ৰ সাংমা তাই 12 আসাম রাইফল লাগা আছে ৰিটায়াৰমেন্ট হৈছে এতিয়া তো তাই গেলেন্ট্ৰি এৱাৰ্ড তো তাই লাগা সেনা মেডেল আছে কান্ট্ৰি নিমিদে ভাল কাম কৰি কিনে আৰু ইটো নিছনা আমাখান ফ্যামিলি পেনশনাৰ এতিয়া থাকা খান ভিতৰতে আমাখান আসাম রাইফল এক্স সাৰ্ভিসমেন কইমা লাগা আন্ডাৰ দে 3 জন ফ্যামিলি পেনশনাৰ আছে on behalf of they are receiving pension on behalf of their son who sacrificed their life for the country to takhan kobo koile do edu amakan Assam Rifle side parado bir nari koi bir nari in Hindi but in English edu do brave mother kile mane ama laga bacha do sadi no hoi kine country nimide on duty country nimide life to dishe aro ta laga bacha laga naam do ase Rifleman led Rodiview Soro tai sena medal ase 14 Assam Rifle laga ase tai do aru dusra ase Srimati Rongsing Mekla ta laga bacha bi country nimide on service te enika hoise ta laga naam to Martaba tai 21 Assam Rifles laga ase chukra aru third to ase Srimati Kelelo Mero tai bi nijor bacha ke country nimide dishe martyr hoise ta laga naam to ase Rifleman led Bezo Mero tai do 16 Assam Rifles de thakise members kando
maximum kobo kuile do all age hui gine ase family pensioner bi itu bitor de 100 years hua bi ase ex serviceman tai to Dimapur de thake tai laga nam to ase let's like Chako Au tai do 5 Assam Rifle de thakise itu time de tai 1962 aro 1971 war de bi phak lua ase country nimide serve kuri gine nijor laga jibon dise hoile bi family laga ama baba laga nam bi ucha kurise state laga amakhan Nagaland state laga nam bi ucha kurise amakhan laga country India laga nam bi ucha kurise itu side para takhan gedo ekta brave mother koi gine ami kan janiye aro gallantry award pa khan do takhan ge sena medal digine sammanit kurise respect digine ase aro itu do every year amakhan Assam Rifle diye de takhan ge respect diye we are very proud to be the ex-servicemen and family pensioners of the Assam Rifles aro amakhan on service te bi bisi bhal kam kurise itu nimide amakhan koi Nagaland bitor de thaka sob ex-servicemen to ene normal retirement to lua nohoi sob exemplary retirement loi gine ase aro amakhan ge department para bi second job bi authorize kuri gine ase state ta gine second job bi approach kuri bole pare hoile bi all age thaka para kile mane Assam Rifle de itu benefit to itu ase up to the age of 60 years service kuri bole pare to 60 years service kuri gine retirement lua piche de do second job to ene approach na kurai ase noile do second job bi amakhan ge authorize ase government side para to amakhan second job wa do security stay ai aro kitia ba Nagaland Armed Police para bi uila do since 1973 to 1980 hobola itu exact date to moi bi na jane to Assam Rifle para maximum ex-servicemen khan from 73 retirement lua khan do Nagaland Armed Police Force Nagaland Police Wireless khan join kuri gine retirement lua ase itia bi kumba do ase lebi maximum do present nai otherwise second job laga facility bi loi gine thakise amakhan Assam Rifles laga do sobse dangor din to Assam Rifles day ase to Assam Rifles day do Assam Rifles laga rising day as we all know Assam Rifle to 18th century de rise hua ase to 18th century de 1835 de Assam Rifle to race hoise SNM Kachar Levi thaki gine to itu period para before the independence of India itu period para Assam Rifle to World War I World War II de bi bhag loise European country de Middle East de sob de bhag loi gine aise on 1917 de idu present name do Assam Rifle do formation laga 1917 de pa ase idu piche de bi after independence also 1962 war 1971 war itu de bi Assam Rifle bhag loi gine ase aro ekta side para to one of the oldest paramilitary force ase Assam Rifles to and we all the ex-servicemen and family pensioners of Nagaland are very proud to be the ex-servicemen of Assam Rifles. Assam Rifles to schooling life para join kuribole mon de bhavna country nimide serve kuribo aru state laga naam ucha kuribo inika bhavna thaki gine thakise aru overall Nagaland laga kiman bi ex-servicemen ase sob laga inikai bhavna ase country nimide serve kuribo aru state laga naam ucha kuri gine jabo koi gine amakhan Nagaland de thaka ex-servicemen laga moto to itu ase lebi strong ase itia bi chance paise koile do country nimide serve kuribole age aibo koi gine sob khara ase they are very strong all age hui gine around 90-95 years hui gine thaka khan bi all age khan bosti para amakhan Assam Rifle Day celebration kura time aya idu do amakhan laga bisi dangor din ase do hui gine all age ex-servicemen from 80 and above and family pensioner also
তাখান আহি কিনে এইটো আমাখান লগা আসাম রাইফল ডেটো সেলিব্রেশন করে এটো নিমিতে এটোতো একটা আমাখান নিমিতে ডাঙৰ চ্যালেঞ্জেস আছে অল এজ হইলে বি নিজৰ ফর্মেশন লগা নাম উচ্চা কৰিবলৈ এনেকা ভাগ লয় আপুনি খানকে গুড উইশেস আৰু আশা কৰি আছে হা দিন দে আপুনি খান সব আহি কিনে আমাখান আসাম রাইফল এক্স সার্ভিসমেন সেন্টার দে জয়েন কৰিব আৰু বেনিফিট লবলৈ বিচাৰিব কৈ কিনে আশা কৰি আছে থ্যাংক ইউ